Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Ketemu lagi sama Miss Devi ya di hari ini, di pagi yang cerah ini. Alright, before I start our meeting for today, let's sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. I will check your attendance for today. So, kalian bisa write in YouTube chat ya. Di kolom komentar bisa tulis nama kalian sama kelas kalian. So, right now kalian kan kelas 7 ya, jadi ditulis aja misalnya namanya Miss ya, Devi Utari, kelas 7 gitu ya. Oke. Kita bakal belajar apa sih Miss hari ini? Iya. Jadi kita tinggal di dunia kan nggak sendiri ya. Bukan makhluk individu kan, kita kan makhluk sosial ya, membutuhkan orang lain ya. Dan kita lahir dari dua orang tua. Kita mengenalnya orang tua ya kan, ada ayah, ada ibu ya kan. Terus kita punya saudara, punya kakek, punya nenek ya kan. Bahkan kita punya adik juga, punya paman, punya tante ya kan. Meskipun nggak semuanya kan. Itu dia yang akan kita pelajari di pagi hari ini sama Miss Devi. Jadi materi kita itu namanya Member of Family. Miss mau tanya deh, kalian itu kalau di rumah tinggalnya sama siapa aja sih? Ya kali sendiri kan masih kelas 7 ya kan? Masa udah independent children, iya, independent child. Pastinya sama orang tua, ya nggak sih? Ya bukan? Sama orang tua, sama anggota keluarga lainnya yang Miss jelasin tadi, ya kan? Oke. Materi kita tentang member of family. So, kita langsung belajar ya tentang member of family sekarang. Get to know members of family. So, what is member of family? What is a family? A family is a group of people who are related and live together. A family gives love, care, and support. Jadi, family itu adalah bagian dari banyak orang yang memiliki hubungan tinggal bersama, dan keluarga itu memberikan cinta, perhatian, atau we can call it kepedulian, support, dukungan. Itu adalah family. And then, who is the member of family? First, there is mother. The mother is the female parent in the family. She loves, cares for, and teaches her or his children. Jadi ibu itu adalah seorang perempuan, orang tua perempuan di keluarga. Dia memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepedulian, dan mengajari anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. And we usually call her mom, mommy, mother, or mama. Atau kita biasanya di Indonesia, di Jawa, kita manggilnya ibu, right? And next we have
The father is the male parent in the family. He works to support the family and also cares for his or her children. We usually call him daddy, dad, or papa. Jadi, father itu adalah orang tua laki-laki di sebuah keluarga di mana dia bekerja untuk mendukung keluarganya, juga peduli kepada anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan kalau kita manggilnya as a Japanese person, sebagai orang Jawa kita biasanya manggil siapa? Bapak, right? Bapak, yeah. And then we have sister. A sister is a girl or woman who has the same parents as you. Jadi sister ini adalah saudara perempuan yang dimana ia itu orang tuanya masih sama kayak kita. Itu adalah saudara perempuan. Kemudian there is brother. A brother is a boy or man who has the same parents as you. Jadi brother adalah saudara laki-laki yang dimana orang tuanya itu masih sama kayak kita tadi, kayak sister. Atau bedanya itu sister itu kan perempuan, kalau brother itu cowok gitu. And then ada grandfather. A grandfather is the father of your father or mother. Grandfather itu adalah kakek. Kakek ini bisa jadi orang tua dari ayah atau ibu kita. Gitu. We usually call him grandpa. In English usually grandpa. Usually call grandpa. Kalau di Indonesia kita panggilnya kakek. Or in Japanese, we call it mbah, right? Mbahkong. And then grandmother. A grandmother is the mother of your father or mother. We usually call her grandma. Okay, so grandma itu adalah ibu dari ayah atau dari ibu kita gitu. Kita panggilnya grandma atau Mbah Putri, or we can call her Mbah juga, iya gitu. And ada aunt. An aunt is the sister of your father or mother or the wife or your uncle. Jadi aunt itu adalah bibi. Bibi itu bisa jadi saudara perempuan atau ayah kamu. Atau bisa jadi juga istri dari paman kamu, kalau kamu punya paman. We usually call her auntie, or we can say bibi. We can call bibi. Di Indonesia ya, in Indonesia we can call it bibi. Or we can call her bule, something like that. Next, there is uncle. An uncle is the brother of your father or mother or the husband of your aunt. Jadi, paman itu adalah saudara laki-laki, bisa jadi dari ibu kalian atau ayah kalian gitu. Dan bisa jadi suami dari bibi kalian atau bule kalian. We usually call him uncle atau paman, pakde, om, yeah, kalian bisa panggil itu. And then the last, there is a baby. A baby is a very young child. A baby needs a lot of care from the family. Baby itu adalah bayi ya, jadi bayi, a baby itu yang paling muda, yang paling kecil, dimana bayi yang kita kenal, anak kecil itu digendong, itu dia butuh banyak perhatian, kepedulian dari keluarga, karena dia itu belum bisa ngelakuin kegiatan
semua hal yang ada di kehidupannya itu sendiri, makan, minum, bahkan ke kamar mandi itu belum bisa, perlu bantuan. Iya, itu saja. Sampai di sini. Thank you for listen my explanation about member of family. And now I will give you some exercise words search. Member of family. Jadi, there's a lot of words and the puzzle. Hidden words actually. You need to search the member of family in the puzzle. Jadi tadi kita udah belajar banyak banget kan, from mother until baby kan. Nah, di puzzle ini ada semuanya, kalian perlu mencarinya. And then students, kalian juga bisa ini ya, menuliskan siapa saja sih anggota keluarga yang udah kalian pelajari dan kalian ingat selama belajar hari ini sama Miss Devi ya. Miss want to know, kalian merhatiin apa enggak pelajaran dari Miss Devi melalui video YouTube ini ya kan. Terus kalian bisa tulis juga kalian ini udah paham belum sama materi Miss Devi gitu. Oke, jadi tugasnya tadi kalian bisa tulis di kolom chat YouTube ya. Kalian udah nemuin membernya siapa aja, kalian tulis di kolom chat YouTube. And then while I waiting for you to answer the exercise, I want to know what you have learned ya. Sesuai yang Miss katakan tadi, tolong ditulis di kolom chat YouTube apa aja yang udah kalian pelajari, and then what you are feeling for today setelah belajar sama Miss Devi, perasaannya dari awal mula sampai terakhir, dan setelah belajar, sebelum belajar, gimana perasaannya, happy or you are feeling sad or excited for today. Kalian bisa tulis aja what you're feeling for today ya. Ditunggu ya jawabannya ya Miss students. Dan Miss ada sedikit tugas pribadi buat kalian. You can call it homework atau pekerjaan rumah, yaitu kalian perlu repetition and remember on your mind, take in your mind what you have learn about member of family. You need to remember all the family ya. Ada mother, father, grandpa, grandma, sister, brother, aunt, uncle, and the baby, and who is them ya. In English also Indonesian ya. And then before I close my meeting for today, we are saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watch my explanation in this video and keep your attention to me. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.